Dobro mi došli. Sada ću vam prezentovati cvet koji pored svoje lepote sobom nosi i duh romantike. To je frezija, romantičan i nežan cvet koji nas podsjeća na san letnje noći, a evo kako da ga posadite. Frezije još možemo da zovemo i ombre cvet, jer se boje na laticama tope od najtamnije na dnu do svetlije ka vrhu latice. Ovo je savršen cvet za uklapanje boja u bašti, jer ima raznobojnih varijanti od crvene, ljubičaste i ružičaste do bele, narandžaste i žute. Frezije se razmnožavaju lukovicama. Sadnja lukovice se odvija u zavisnosti od toga kada želimo da biljka cveta. Lukovice treba saditi u septembru i oktobru ako hoćemo da cvetaju u februaru ili u novembru i decembru ako bi htjeli da cvetaju u martu i aprilu. Ako ih zasadite u aprilu, cvetaće u avgustu. Ako ih zasadite u junu, cvetaće u decembru. Što znači da je specifičnog ovog cveta to da on cveta kada vi to želite. Moguće je čak i obaviti sukcesivnu sadnju i tako sebi obezbediti procvetalu baštu tokom cele godine. Frezije se mogu saditi i u bašti i u saksiji, ali vole mesta u umerenoj senci i zalivaju se pomalo svakog jutra. Lukovice se sade u mešavinu baštenske zemlje i peska na dubinu oko 5 cm sa rastojanjem od 10 cm. Biraju se osunčana do umereno senovita mesta. Ukoliko sadnju obavljamo u saksije, punit ćemo ih ovim redom. Sloj šljunka radi boljeg oticanja viška vode, potom sloj mešavine zemlje i peska u odnosu 3:1. Biraju se pliće i šire saksije prečnika do 15 cm. Cena lukovica zavisi od vrste i proizvođača, ali se okvirno kreće do 200 dinara za 10 komada. Nakon sađenja lukovice će početi da se razvijaju, a kada dostignu 5 do 6 cm, poželjno je između njih zabosti nekoliko tankih grančica radi potpore. Zalivanje treba da bude umereno kako ne bi došlo do truljenja. Najbolje je zalivati biljke ujutru. Sa prihranom treba početi tek kada biljke niknu, u vreme intenzivnog rasta i to hranivom koje sadrži povećan procenat kalijuma. Kada frezija završi cvetanje, a lišće se osuši, odnosno kada počnu prvi mrazevi, lukovice treba izvaditi iz zemlje i čuvati ih na suvom i prohladnom mestu do naredne sadnje. Savetuje se preventivni tretman lukovica fungicidom. Kao prirodnu zaštitu možete koristiti rastvor biljke rastavić. Frezija je krtolasta biljka koja se uzgaja zbog svojih često mirišljavih levkastih cvetova. Popularna je kao rezano cveće jer se njeni cvetovi dugo održavaju u vodi. Pripada porodici perunika poreklom iz Južne Afrike. Listovi su uski, šiljati i zeleni. Delimično su otporne na mraz. Cvetaju krajem proleća i tokom leta. Rastu u visinu do 30 cm. Raznolike boje i primamljiv miris cvetova freziju čine neodoljivom. Sa oko 8 do 10 cvetova u obliku trubice, uspravljenih na stabljici bez lišća, frezija je predivna reznica koja dugo traje u vazi. Frezije najlepše izgledaju kada su posađene u grupama ili kolonijama, što sa redovima nije slučaj. Kolonije frezije iste boje izgledaju fantastično. Cveće frezije počinje da cveta 10 do 12 nedelja nakon sadnje lukovice. Sezonu cvetanja možete da produžite tako što ćete lukovice saditi u intervalima od 10 dana. U područjima sa umerenom klimom lukovice frezije možete da posadite u jesen, a u hladnijim područjima, međutim, sadnja se obavlja tek u proleće.
Procvetale cvetove možete da kidate da bi vam vrt bio uredan, međutim lišće morate pustiti da prirodno uvene. Isecite stabljiku rano jutro pre nego što visoka temperatura isuši cvetove. Dok ih držite u vodi, odsecite stabljiku još jednom pod blagim uglom, oko 2,5 cm iznad prvog reza. Odmah ih stavite u vazu sa vodom. U vodu možete da dodate i prezervativ za cveće ukoliko želite, međutim, ako vodu menjate svakodnevno, to nije potrebno. Ako vam se ovaj video dopao i bio vam od koristi, molim vas zapratite moj kanal i pružite mi podršku. Hvala.